Question-réponse sur l'entretien. Pourquoi vous avez choisi cette université? Qu'est-ce que vous allez dire ou bien comment vous allez répondre pour l'agent de Campus France? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire comment vous allez faire. Comme تعرفوا خوتي, l'agent de Campus France, il va chercher à savoir qu'est-ce que vous allez faire en France. Donc, il va vous poser plusieurs questions. Et l'une de ces questions, ça va être pourquoi vous avez choisi cette université. C'est une question piège et elle est très très importante. Donc, la réponse TACOM ou bien la façon comment vous allez répondre est très très importante. Parce que dès votre réponse, il va distinguer ou bien راح يشوف اسكو على بالك واش راح دير ولا ما على بالكش. تماتيك je peux dire que راح تمدوا له العصا ولا راح تمدوا له لافي فافورابل لروحتكم. ابخي تو سوا راح تضربوا روحتكم بيديكم ولا راح تمدوا لافي فافورابل لروحتكم. باسكو علاش تبعوا برك معايا باه نجاوبكم باسكو il y a pas mal d'étudiants qui pensent de cette façon et de cette manière. Je vais vous dire la façon comment vous pensez ou bien راح نقول لكم la façon كيف راكم تخمموا دكاتيك. Je suis sûr et certain que la plupart des étudiants, lorsque je vais leur dire par exemple personnellement, نقول لهم على اخترت هذه الجامعة ولا بين تسقسي واحد صاحبه ولا صاحبتي يقول له على اخترت هذه الجامعة، يقول له باغ اكزومبل باسكو كاين فاميلتي عايشين تماك، ولا يقول له باغ اكزومبل عندي خويا عايش تماك، ولا يقول له باغ اكزومبل عندي بابا عايش في هذيك لافيل. دونك انت لا ريبونس تاعك راح تكون كيما هاك. اخترت j'ai choisi cette université parce que l'un de ma famille ou bien l'un de mes parents il vit au niveau de cette ville-là. C'est pour cela que j'ai choisi cette université. Voilà votre réponse. Si vous allez répondre de cette façon et de cette manière, je vous assure que vous allez avoir un avis défavorable sur le coup. Je vous assure que vous allez avoir un avis SCAC défavorable. Attention et attention, attention pour la troisième fois de commettre cette erreur ou bien de lui répondre de cette façon. C'est strictement interdit de lui répondre de cette façon. Vous allez gâcher carrément votre entretien. C'est très très important de savoir qu'est-ce que vous allez dire le jour de l'entretien ou bien comment vous allez parler le jour de l'entretien. De Kanta ou Lanté, par exemple, je suis sûr et certain que vous avez choisi cette université parce que l'un de vos familles ou bien واحد من أقربائك خوك باباك حبيبك ولا حبيبتك صاحبك ولا عمك ولا جو سي با أنا واحد يقول لك عايش في هذيك لافيل. بينك وبين روحك راك عارف بلي هو عايش في هذيك لافيل. Oui, c'est vrai. تقول واحد صاحبك. Mais pour l'agent de Campus France, attention de lui dire cette réponse ou bien attention de lui dire que l'un de ma famille ou bien mon père ou bien ma mère ou bien mon amour, non, pas mon amour, attention de dire ça. Ou bien mon époux, ou bien je sais pas comment. L'un de votre famille, il vit au niveau de cette ville. Donc c'est pour cela que vous avez choisi cette université. Si vous allez dire de cette façon et de cette manière, l'agent du Campus France, il va distinguer quoi? Il va dire que راك رايح باه تروح. راك رايح لانه واحد من فاميلتك عايش تماتيك. دونك لا كان انت باغ اكزومبل ما يقبلوكش هادوك اليونيفرسيتي وين راه عايش واحد من فاميلتك ما يقبلوكش، دونك انت ما تروحش تقرا في فرنسا. دونك البروجي تاعك ولا النيه تاعك ماهيش باه تروح تقرا، راك رايح باه تروح عند فاميلتك. هذه هي. Donc de cette façon et de cette manière, je vous assure que vous allez avoir un avis SCAC défavorable. Si vous allez voir un avis SCAC défavorable, ça ne sert à rien de poursuivre votre démarche. Vous allez avoir 7 sur 7 que des refus. Donc attention, et strictement interdit de lui répondre de cette façon. دوكاتك راح تقول لي إما كيف راح نجاوبه كيما راك تقول لينا كيما هاك. Je vais vous dire comment vous allez lui répondre. Donc, premièrement, la première chose que vous allez faire ou bien les intentions que vous allez donner pour l'agent du Campus France ou bien les impressions que vous allez donner pour l'agent du Campus France, لازم تبينوا له انكم رايحين باه تقراو. نتوما كيسقسيكم par exemple pourquoi vous avez choisi cette université. هي en quelque sorte on peut dire que c'est une question piège. حاب يقول لك pourquoi vous avez choisi cette formation. Derrière, parce que parfois, c'est pas forcément يقول par exemple quel est votre projet d'études ou là يقول par exemple quel est votre projet professionnel. يقول par exemple pourquoi vous allez partir en France. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire en France? Lorsqu'il va vous dire par exemple qu'est-ce que vous allez faire en France, c'est il voulait vous dire quel est votre projet d'études. معناتها انت كي تروح تقرا في فرنسا هو quel est votre projet d'études. Mais bon, ما راحش ندخل في هذا الديتاي باه ما نخرجوش على الموضوع تاعنا. Mais pour vous dire juste que يجيك indirectement. C'est des questions ou bien il pose des questions indirectement. Il va voir est-ce que vous allez comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire ou là راكو فايقين بواش اللي حاب يقول له. دونك انت كيقول لك par exemple pourquoi vous avez choisi cette université. انت كي اخترت الجامعه هذيك على اي اساس؟ Normalement à la base
الا كنت بعتو واش كنت نقول لكم انا ما تختاروش الجامعات باسكو الفاميل واحد من فاميلكم عايش تماتيك. اختاروا الجامعات على باز de la formation que vous avez étudié. دونك هو كيقول لك باغ اكزومبل pourquoi vous avez choisi cette université. هو حاب يقول لك على اخترت هاد لا فورماسيون. انت كي تجاوبوا ما تجاوبوش اخترت هاد الجامعه ولا اخترت جو سي با باسكو واحد من فاميلتي ولا جو سي با انا. انت كي تجاوبوا قول له باسكو لا فورماسيون que je désire étudier elle se situe au niveau de cette université. باسكو لا فورماسيون اللي عجبتني موجوده في هذه الجامعه. سي بور سولا كي شوازي سيت يونيفرسيتي. ما تجبدوش كامله ني على ليبرجمون ني على لا فامي ني والو. احكيو ديما ولا دافعوا على روحتكم ديما من جانب الدراسي ولا دو كوتي études ولا بينوا toujours pour l'agent du Campus France comme quoi vous voulez vraiment étudier, vous êtes vraiment motivé pour étudier. C'est pour cela que vous avez choisi cette université. كي تجاوبوه كيما هاك هو راح يسقسيك من بعد احكي لي على لا فورماسيون اللي اخترتها ولا واش هو اسم لا فورماسيون اللي اخترتها. تما ديك راح تجيبوا الميدان تاعك ومن بعد انت tu vas défendre ta thèse ou bien tu vas défendre le plus normal du monde. معناته راح يكون عندك واش راح تقول ولا راك عارف واش راح تقول. C'est pour cela que je vous invite à chaque fois et à énième fois de faire les démarches vous-même ou bien de bien choisir les formations à qui vous allez candidater ou bien de choisir ou bien de savoir ce que vous allez faire en France parce que le jour de l'entretien il est très très important. La personne qui va vous faire les démarches ما راح تكون معاكم le jour de l'entretien donc نتوما اللي راح تجاوبوا. Donc, il faut bien parler de côté études. Vous devez présenter votre bonne foi pour étudier en France, c'est pas pour partir, juste pour partir. Alors que personnellement, je sais bien que je sais bien que ça, je vous blâme pas, mais l'homme comme je parce que le halal كارثية اللي راهي في البلاد ما نحكيوش عليها ما نخرجوش على الموضوع كما يقولوا. Donc نتوما pour éviter le refus de la VISCAC ou bien pour éviter de gâcher votre entretien, attention de lui répondre de côté familial ou bien de côté hébergement ولا هذه وهذه. نتوما احكيو toujours de côté études. اللي كان يمدوا لكم جو سي با انا par exemple فاميلتك عايشين في فرنسا bon on va dire في باريس وكان يقبلك باغ اكزومبل في مارسي يقول له نروح نقرا في مارسي جو مون فو. انا المهم البوت تاعي سي كو نروح نقرا جو شيرش با كومبروندر اوتر شوز سي كو لا فورماسيون لاني باغي نقراها اي موجوده عند هذه الجامعه دونك جو سي بور سولا جو لي سيليكسيوني. Voilà comment vous allez répondre pour cette problématique ou bien pour cette question. Attention de tomber dans le piège. فوالا خوتي هذا واش عندي في هذا الفيديو. الا كان عندكم اي سؤال ولا اي استفسار اخر ولا سكي كونسيرن لونتروتيان حطوه برك في الكومونتير. جو فو ريبوندر لو بلو طو بوسيبل ان شاء الله باغ نوتر فيديو او بيان اون كومونتير. وما بقى نقول لكم بقاو على خير وتهلاو في رواحتكم. على بروشون فوا ان شاء الله. ثاني ميرسي.